पेश खिदमत है नावल पीर कामिल की किस्त नंबर 31। सालार हमेशा की तरह उस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक उधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीर कामिल मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहाँ पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूँ मुझे लगता है मैं हिदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीर कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीर कामिल का जिक्र सुना। पीर कामिल कौन होता है? पीर कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? इसकी ज़रूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीर कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीर कामिल नहीं हूँ, डॉक्टर सिब्त अली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है, उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीर कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते? वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, दानिस्ता तौर पर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि गुनाह से मुझे खौफ आता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा, मगर नादानिस्तगी में मुझसे क्या सरजद हो जाता है उसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे भी गुनाह सरजद हो जाते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ कबूल होती है। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मज़लूम की भी कबूल होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है, उसने इसरार किया। डॉक्टर सिब्त अली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज़ मुसलमानों की निशात सानिया की दुआ करता हूँ, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज़ मेरी की जाने वाली कई दुआएं कबूल नहीं भी होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने के लिए आता है उसके लिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ बोल नहीं सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीर कामिल कौन होता है? वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, पीर कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, पारसा आदमी। डॉक्टर सिब्त अली ने सर हिला दिया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीर कामिल होते हैं? नहीं, पीर कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए। उसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में उसे ये शुबा नहीं होगा कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीर कामिल है? कुछ देर खामोशी। फिर एक और शख्स ने कहा, पीर कामिल ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कंपेयर और अखबार का कालम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीर कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीर कामिल वो होता है जिसे अल्हाम और वजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो ख़तरों को भांप जाते हैं। पीर कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, पीर कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन आमेज़ अंदाज में डॉक्टर सिब्त अली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सिब्त अली के अलावा कोई और पीर कामिल हो सकता था? और अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था और कौन हो सकता है?
वहाँ बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में एक ही गूंज थी। डॉक्टर सिबतली एक एक का चेहरा देख रहे थे। फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। पीरे कामिल में कामलियत होती है। कामलियत उन तमाम चीज़ों का मजमुआ होती है जो आप कह रहे थे। पीरे कामिल वो शख्स होता है जो दिल से अल्लाह की इबादत करता है, नेक और पारसा होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है, इस हद तक जिस हद तक अल्लाह चाहे। उसके अल्फाज में तासीर भी होती है, वो लोगों को हिदायत भी देता है, मगर उसे इल्हाम नहीं होता, उसे वजदान होता है। वही उतरती है उस पर और वही किसी आम इंसान पर नहीं उतरती, सिर्फ पैगंबर पर उतरती है। 1,24,000 पैगंबरों में से हर पैगंबर कामिल था, मगर पीरे कामिल वो है जिस पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता है। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी किसी पीरे कामिल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। कभी न कभी इंसानी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर ज़रूर खड़ी हो जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिलों से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं, हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक़ था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है कि अब उसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब उसकी दुआ अल्लाह तक पहुँचाए, कोई और अल्लाह के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाए, कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस ना मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीरे कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा हो। पीरे कामिल की ये तलाश इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका से अब तक जारी है। ये तलाश वो ख्वाहिश है जो अल्लाह ख़ुद इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान के दिल में ये ख्वाहिश, ये तलाश ना उतारी जाती तो वो पैगंबरों पर कभी यकीन ना लाता, कभी उनकी पैरवी और इताअत करने की कोशिश ना करता। पीरे कामिल की ये तलाश ही इंसान को हर ज़माने में उतारे जाने वाले पैगंबरों की तरफ ले जाती रही। फिर पैगंबरों की मबूसियत का ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पीरे कामिल की गुंजाइश नहीं रखी गई। कौन है जिसे अब या आइंदा आने वाले ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मकाम दिया जाए? कौन है जिसे आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामलियत दी जाए? कौन है जो आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शफ़ाअत का दावा कर सके? जामिद और मुस्तकिल खामोशी की सूरत में आने वाला नफ़ी में ये जवाब हमसे सिर्फ़ एक सवाल करता है, पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम दुनिया में और किस वजूद को खोजने निकल खड़े हुए हैं? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत शुदा होते हुए हमें दूसरे किस शख्स की बैत की ज़रूरत रह गई है? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की बजाय हमें दूसरा कौन सा रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है? क्या मुसलमानों के लिए एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत काफ़ी नहीं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताब के अलावा और कौन सा शख्स, कौन सा कलाम है जो हमें दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ों से बचा सकेगा, जो हमारी दुआओं को कबूलियत बख्शे, जो हम पर नेमतें और रहमतें नाजिल कर सके? कोई पीरे कामिल का फ़िरका बता सकता है? नहीं बता सकता। डॉक्टर सिबतली कह रहे थे। वो सिर्फ़ मुसलमान थे, वो मुसलमान जो ये यकीन रखते थे कि अगर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, उस रास्ते से हटेंगे तो अल्लाह के अज़ाब का निशाना बनेंगे। और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में बताता है, साफ़, दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में। वो काम करें जिसका हुक्म अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देता है और उस काम से रुक जाएं जिससे मना किया जाता है। अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान किसी बात में कोई इबाम नहीं रखते। कुरान को खोलिए, अगर इसमें कहीं दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में किसी दूसरे पीरे कामिल या पैगंबर का जिक्र मिले तो उसकी तलाश करते रहिए, और अगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो फिर सिर्फ़ खौफ खाइए कि आप अपने पैरों को किस दलदल में लिए जा रहे हैं, अपनी 50-60 साल ज़िंदगी को किस तरह अपनी अबदी ज़िंदगी की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह खसारे का सौदा कर रहे हैं। हिदायत की तलाश है, कुरान खोलिए। क्या है जो वो आपको नहीं बता देता? वो आपको मासूम, अनजान और बेखबर नहीं रहने देता। आपका असल आपके मुंह पर दे मारता है। क्या अल्लाह इंसान को नहीं जानता होगा?
اس مخلوق کو جو اس کی اربوں خربوں تخلیقات میں سے ایک ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کی بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگیں، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود ہی اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر صبت علی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ میں تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر صبت علی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہولا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی آج کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے جب امامہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی، بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی تھی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج پہلی بار وہاں بیٹھا یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی، اس صراط مستقیم کی طرف جسے وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امامہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے خوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امامہ ہاشم نے ہر کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امامہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امامہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ؟ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا IQ تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کرتی تھی وہ؟ کیا میرے جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھی، اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا IQ لیول 150 پلس ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور وہ رک گیا۔ اسے امامہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اسے بچ کہتا، تب امامہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج اور زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا لفظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم۔ 8 سال لگے تھے مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، رمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظریں دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ رمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آور اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ رمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ رمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا، وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، رمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ رمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ رمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ رمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی، اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ رمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں رمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکنڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ رمشا کے ساتھ اب تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ رمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ رمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے، میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ ہو اور گرومڈ ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، رمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے۔ کس لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی، تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ رمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار رمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا، سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے،
कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहाँ शादी ना हो सके। सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो ये जानते हुए कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बात कर रहे हो। रमशा इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसती। फ़र्ज़ किया कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर क्या तुम शादी नहीं करोगे? नहीं। रमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद ही सोचूंगा, और 10-15 साल तक ज़रूरी नहीं कि मैं ज़िंदा रहूं। उसने बेहद खुश्क लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रमशा के आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा ना हो। हम अच्छे कोलीग हैं। मैं चाहता हूँ यह ताल्लुक़ ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। वेटर करीब आ गया था। सालार उसका लाया हुआ बिल अदा करने लगा। रमशा सालार का चेहरा देखती रही। वो अब किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। सालार उस रोज़ किसी काम से लंच ब्रेक के बाद ऑफिस से निकल आया। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक का अजदहाम देखकर उसने दूर से ही गाड़ी मोड़ ली। वो इस वक्त किसी ट्रैफिक जाम में फंसकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। गाड़ी को पीछे मोड़कर उसने एक दूसरी सड़क पर टर्न ले लिया। वो उस सड़क पर थोड़ा ही आगे गया था जब उसने सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ी खातून को बैठे देखा। वो एक हाई रोड थी और इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी। खातून अपने लिबास और चेहरे से किसी बहुत अच्छे घराने की नज़र आ रही थी। उसके हाथ में सोने की कुछ चूड़ियाँ भी नज़र आ रही थीं और सालार को खदशा हुआ कि इस अकेली सड़क पर वो किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। उसने गाड़ी उनके करीब ले जाकर रोक दी। खातून की सफ़ेद रंगत इस वक्त सुर्ख थी और सांस फूला हुआ था, और शायद वो अपना सांस ठीक करने के लिए ही सड़क किनारे बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या मसला है? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सालार ने अपने सन ग्लासेस उतारते हुए खिड़की से सर निकाल कर पूछा। बेटा, मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा। सालार उनकी बात पर हैरान हुआ। वो मेन रोड नहीं थी, एक रिहायशी इलाके की हाई रोड थी और वहाँ रिक्शा मिलने का इम्कान नहीं था। अम्मा जी, यहाँ से तो आपको रिक्शा मिल भी नहीं सकता। आपको कहाँ जाना है? उस खातून ने उसे अंदरूने शहर के एक इलाके का नाम बताया। सालार के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि वो उन्हें वहाँ छोड़ा था। आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको मेन रोड पर छोड़ देता हूँ, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। सालार ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और फिर अपनी सीट से उतर गया, मगर अम्मा जी उसे खासी मतामल नज़र आईं। वो उनके खदशों को भांप गया। अम्मा जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं शरीफ आदमी हूँ, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं सिर्फ़ आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सड़क से तो आपको रिक्शा मिलेगा नहीं और इस वक्त सड़क सुनसान है। आपने जेवर पहना हुआ है, कोई नुकसान पहुँचा सकता है आपको। सालार ने नरमी से उनके अंदेशे दूर करने की कोशिश की। खातून ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए अपनी चूड़ियों को देखा और फिर सालार से कहा, लो, ये सारा जेवर तो नकली है। चलें, ये तो अच्छी बात है, मगर कोई भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि ये जेवर असली है या नकली। सालार ने उनके झूठ का पर्दा रखते हुए कहा। वो अब सोच में पड़ गईं। सालार को देर हो रही थी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप मुनासिब नहीं। उसने वापस अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए तो अम्मा जी फ़ौरन बोल उठीं, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। पहले ही टांगें टूट रही हैं चल चल के। वो टांगों पर जोर देते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठाया, पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बिठा दिया। हाई रोड को तेज़ी से क्रॉस करके वो मेन रोड पर आ गया। अब वो किसी खाली रिक्शे की तलाश में था, मगर उसे रिक्शा नज़र नहीं आया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए किसी खाली रिक्शे की तलाश में ट्रैफिक पर नज़रें दौड़ाने लगा। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सालार। सलार? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। वो बेख्तियार मुस्कुराया। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने नाम को बिगड़ते सुना था। तस्हीह का कोई फ़ायदा नहीं था। वो पंजाबी खातून थी और उससे बमुश्किल उर्दू में बात कर रही थी। जी, सालार ने तस्दीक की। ये क्या नाम हुआ? मतलब क्या है इसका? उन्होंने यकदम दिलचस्पी ली। सालार ने उन्हें अपने नाम का मतलब इस बार पंजाबी में समझाया। अम्मा जी को उसके पंजाबी बोलने पर खासी खुशी हुई और अब वो पंजाबी में गुफ्तगू करने लगी। सालार के नाम का मतलब पूछने के बाद उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बहू के यहाँ बेटा हुआ है। वो हैरान हुआ। उसे तवक्को नहीं थी कि नाम का मतलब जानने के बाद उनका अगला जुमला ये होगा, जी मुबारक हो। फौरी तौर पर उसे यही सूझा, खैर मुबारक।
انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگیں۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال، شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے، اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے، اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اماں جی، آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتہ ہوگا، میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا، ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا، وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں، 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سالار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ نہیں مل رہا، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے ان کے سوال کا جواب گول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتا دیا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل کو اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ سالار کا دل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا تھا، اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کریت کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بہن چکا رہ گیا۔ اماں جی، تو گھر کیسے پہنچاؤں میں آپ کو؟ پتے کے بغیر اس علاقے میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ وہ اپنے گھر پر لکھا نمبر اور نام بتانے لگی۔ نہیں اماں جی، آپ مجھے گلی کا نام بتائیں۔ وہ گلی کے نام کی بجائے نشانیاں بتانے لگی۔ حلوائی کی ایک دکان ہے گلی کے کونے میں،
बहुत खुली गली है। परवेज़ साहब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी उसकी इधर ही है, हमारे मोहल्ले में। शादी की इत्तला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर पर उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गईं। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शोहर का क्या नाम है? घर के बारे में और गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं। इस तरह तो मैं कभी भी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फोत हो गए, उनको तो लोग भूल भाल गए। और गली का मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई ना कोई उतार कर ले जाता था, अब बेफिक्री हो गई है। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कहकर लोगों से आपको गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहाँ के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदरे मारूफ हो। वो मुर्तज़ा साहब हैं, जिनके बेटे मुजफ्फ़र की टांग टूट गई थी कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारुफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्द ही उसे पता चल गया कि इन निशानियों के साथ वो कम अज़ कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फ़ोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने पूछा। हाँ है। सालार ने सुकून का सांस लिया। उसका नंबर बताएं मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। नंबर का तो मुझे नहीं पता। वो एक बार फिर धक से रह गया। फ़ोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फ़ोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या ज़रूरत हो तो बेटी फ़ोन मिला देती है। उधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को यकदम ख्याल आया। उधर कुछ रिश्तेदार हैं मेरे, पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फ़खरिया बताया। सालार ने सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं। वहाँ का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी नहीं सका। तो फिर गई कैसे थी आप? बेटा, असल में जहाँ जाना हो हमसाए के बच्चे छोड़ आते हैं, उन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहाँ से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, यही कोई 10-12 साल पहले उधर गए हैं, इसलिए मेरे पूरे मोहल्ले को उनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी उम्मीद थी कि जहाँ से उसने उन खातून को पिक किया है, बिलाल वगैरह का घर वहीं कहीं होगा। सईदा अम्मा की गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजमा थी। मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए तो मैंने सोचा खुद चली जाऊं, और फिर माशाल्लाह तुम मिल गए। अम्मा जी, आप रक्शे वाले को क्या बताती? वही जो तुम्हें बताया है। वो उनकी जहानत पर बाग बाग हो गया। इससे पहले कभी आप इस तरह पता बता कर घर पहुंची हैं? उसने कदरे अफसोस भरे लहजे में गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछा। ना, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सईदा अम्मा का इत्मीनान काबिल रश्क था। सालार मज़ीद कुछ कहे बगैर गाड़ी सड़क पर ले आया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जहाँ से मैंने आपको लिया था, घर उसी सड़क पर होगा, आपने कोई टर्न तो नहीं लिया था? सालार ने बैक व्यू मिरर से उन्हें देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने नहीं लिया। सईदा अम्मा ने कदरे उलझे हुए अंदाज में कहा। सालार ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। उसने इत्मीनान की सांस ली। उसका मतलब था घर उस सड़क पर ही कहीं था, और गलियों की निस्बत कॉलोनी में घर तलाश करना आसान था, वो भी इस सूरत में जब उसे सिर्फ एक सड़क के घर देखने थे। तुम सिगरेट पीते हो? खामोशी यकदम टूटी। वो गाड़ी ड्राइव करते करते चौंक गया। मैं? उसने बैक व्यू मिरर में देखा। सईदा अम्मा भी बैक व्यू मिरर में ही देख रही थी। नहीं, वो इस सवाल को समझ नहीं सका था। कोई और नशा वगैरह? वो इस बार सवाल से ज़्यादा उनकी बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हो रहा था। आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे ही। अब इतना लंबा रास्ता मैं खामोश कैसे रहूँगी? उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। आपको क्या लगता है मैं करता होऊंगा कोई नशा? सालार ने जवाबन उनसे पूछा। नहीं, कहाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। तो फिर नहीं करते? उनके अंदाज ने इस बार सालार को महसूस किया। नहीं,
उसने मुख्तसरन कहा। वो अब सिग्नल पर रुके हुए थे। कोई गर्ल फ्रेंड है? सालार को लगा उससे सुनने में कोई गलती हुई है। उसने पलटकर सईदा अम्मा को देखते हुए पूछा, आपने क्या पूछा है? मैंने कहा कोई गर्ल फ्रेंड है? सईदा अम्मा ने गर्ल फ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। सालार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको पता है गर्ल फ्रेंड क्या होती है? सईदा अम्मा उसके सवाल पर बुरा मान गई। क्यों भाई, 2 बेटे हैं मेरे, मुझे नहीं पता होगा कि गर्ल फ्रेंड क्या होती है? जब उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था तो कहकर भेजा था मेरे शोहर ने कि गर्ल फ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और फिर महीने में 1 बार फ़ोन आता था दोनों का। सिग्नल खुल गया। सालार मुस्कुराते हुए सीधा हो गया और एक्सीलेटर पर पाँव दबा दिया। सईदा अम्मा ने बात जारी रखी। मैं दोनों से कहती थी कि कसम खाकर बताएं, उन्होंने कोई गर्ल फ्रेंड तो नहीं बनाई ना? जब तक शादियां नहीं हो गईं, हर बार फ़ोन पर सबसे पहले दोनों कसम खाकर यही बताते थे मुझे। सलाम भी बाद में किया करते थे। वो फ़ख्रिया अंदाज में बताती जा रही थी। बड़े ताबेदार बच्चे हैं मेरे, दोनों ने गर्ल फ्रेंड नहीं बनाई। आपने अपनी पसंद से दोनों की कहीं शादियां की हैं? सालार ने पूछा। नहीं, दोनों ने उधर ही अपनी पसंद से शादियां की हैं, उन्होंने सादगी से कहा। सालार के हलक से बेख्तियार कहका निकला। क्या हुआ? सईदा अम्मा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं। आपकी बहुएं अंग्रेज़ हैं? नहीं, पाकिस्तानी हैं, मगर वही रहती हैं, मेरे बेटों के साथ काम करती थीं। मगर तुम हंसे क्यों? सईदा अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। कोई ख़ास बात नहीं। सईदा अम्मा कुछ देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, तो तुमने बताया नहीं कि गर्ल फ्रेंड? सालार ने बात काट दी। नहीं है सईदा अम्मा, गर्ल फ्रेंड भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक बार फिर इस माशाल्लाह का सियाको सबाक समझने में नाकाम रहा।